Салом алейкум, духтаро, ҳамакаса созен тенген. Ин киртара навай дузанда овардам. Материалш 100 сомон. Шолкайку. Духтуш 200 сомон. Простой будуз гуфтам. Да видео нишонтон метам. Хай соф мешава махбошид. Аки ягон материали атласи хушру ёфтан дар кор. Амки чорна белый простой як киртаи фасон духтан дар кор. Дар ин видео ман як гала материалора нишон додагим. Ман кошки однотонни сиёҳ мегирифтам. Мара нигоҳ кунед, ман чӣ хеле однотонни гирифтам. Ина овардам. Ҳа. Ман ина намудша гирифтам. Чиро ман цвета гирифтам, ана махкум шид. Хотя и цвет ман да ба фикрам уқай намега. Я шумо чӣ мегем? Мега. Пага барам шад узанда. Ва мегум ки ира барам сиёҳ қати алиш кунам. با سیاه قطعی بدوزی سنگوش سفید کنی به حد خسرو میشه خیال میکنم. دخترها بای نیلا گرفتم حبیبی کام تو دوبایه. یه خیلی چیستا توی روا کرده. تا سنک توی شوا با ما را بگیرم بپوشم. در ویدیو یک گلا ماتریال رو نشون میدم. فاسون چیستا ای دوبای آوردگی صفاتشون به حد خسرو. یا رئیس میپرتای مکو دوستای عزیز با گپ چپی خودمون برمیگردیم. نویگاری ها در شرکتی اتمی دوام دارن. دخترها میخوام که همتون زنها معاشوی نفس گیرین. در کماندوی ما بیاید کار کنین. اگه در برای کار کمک میزنیم اولی ویدیو ده دخترها خیلی که گفتم در ادلنی کانال ویدیوهای اتمی میشوه و در اینجا کم ترک در برای کار چی میگم. بسیاری گفتن که همین روزا ویدیوی گذشته تونده به حد نقص نقل در برای کار. ها دوستای عزیز ریال نکار همین خیلی حالی من شما در یک بار در برای معاش گپ نزدم. دخترکا کسانی که در شرکت اتمی حالی کار نکردگی و فکر داری که کار بکنم یا نکنم. کسانی که کار دارین لیکن موتیواسیون نداریم بسیار هستن خیلی دخترکا. مثال می نویسن ما کار کرده استم من نمیتونم آدم آورده. من میگم که در شرکت اتمی ممکن 50,000 تاجیک رجیستراسیون شده باشه. اهالی ما اینقدر آدم داره دوستای عزیز. برای همین آدم یافتن مشکل نیست. خوبی شرکت اتمی چیه که ما آدم را مجبوری خرید نمیکنیم. میگیم بیا قطیمون همکاری کن. بیا رجیستراسیون شو و بین که معقول میشه تا یا نه. معقول نشید برو برا یگان چی ضرر نمیبین. یعنی درآمدی ما نمیگم خرید که تست که محتوا میشوه. خیلی گپ دمون نیست. بدرو آموزشی رایگان یاد بگی گوش که معقول شوه. ممکن که همین کار برای خودت باشه. برای شخصی که پیوسته در خونه بیکاری و لنت اینستاگرام تلگرام و تیک توک تماشا کرده میشینی. خیلی که میدونه شرکت اتمی در زباندانی اساس نیست. یگان نمود وложення در کار نیست. از مشموده یا چی میگم بسیاری میخوان در وال برس کار کنن. منم همیشه میخواستم ولی همه مهنت تای وال برسم مدام کار میکنن پول نقص ایدهشون میبیه میتونن آشوشون. لیکن من گفتم که وای من نمیتونم بار خریده مثال و یا بار زکاس میکنن ای خودی کیتای بسیار تروش تو وای ای خیتای میبیه با وای میبرن QR код میزنن شتریک کد میزنن با میبرن سکلادو دا میسپرن با براق میبرویا به حد کارش بسیاره. در شرکت اتمی چی площадкаи بازار یعنی همین مغازین تایور شرکت اتمی بار موندگیه. شرط نیست که پول چی یگان بار برای بیاری بار خودش موندگی. پول یگان کس نمیگیره که پگه بگن که پولی منو گرفت مرا فریب کرد. خیلی چیزا دمون نیست. محصولات تیار مغازین تیار یگان پولی یگان کس نمیگیری. چیکار میکنی؟ جای آرنده نمیکوی بار کشالا کردن نمیاری. فقط توصیه میتی شناساتون در یک بار امی محصولات شرکت اتمی را توصیه تین محبوبشون شد و یا حتما خریداری میکنن. وقتی که و یا خریداری کردن شما رجیستراسیون میکنین و ای حسابی رجیستراسیون آدم شما فایده میبینید. برای چی در شرکت اتمی شما ای خریدی خودتون فایده نمیبینید؟ یعنی مجبور نیست که 30,000 بال 10,000 بال هر ماه خرید کنید. نه یک بار شما 10,000 بال باید بکنید. این 200 تومان میشه. رجیستراسیونش 6 ماه وقت داره که خواستین 200 تومان خرید میکنه. بعدش دخترکا شما فقط توصیه میتین. توصیه میتین آدمو خرید کردن بالا جمع میشوه. این خیلی نمیشه که ماه سوخت بالا سوخت. این خیلی گپ نیست. همش جمع میشوه و معاش میشه در شما. یکم بار شما در 200 تومان خرید میکنید و دفعه دیگه شما میتونه یه زبنای شد که 20 تومانه بخرید تمام دیگه. برای چی؟ عین زمان بسیار زنها به شرکت ما اومدستین.
барое ки мебинанд ки расход дар иҷа камай, хариди маҷбурӣ дар иҷа нест, маош ҳар сешанбе маош мегиранд одамо. яъне ки дар як моҳ агар шумо командатона ҷамъ карден, амоха не омаде регистратсия карде шиште, не командатона ҷамъ карден, дар як моҳ 4 бор ҳар сешанбеҳо маош мегиред ва агар звания гирифтен ҳар 2 ҳафта якбории дигар бо премия мегирем. ана барои ҳамин духтаро фурсат ай даст натӣ ба командаи худам даъват мекунем, я линиятона ёрдам мекунем дар ширкати атомӣ 2 линия дасти рост дасти чап офтовак одам регистратсия намекунем. ҳамин 100 кас таги шумо омад, фоидаи ҳамун 100 кас ҳамун 99 каси болода баробар мераса. ихена ки болохи бисёр гирад таги кам не, ҳамун 100 балл ҳама да як хел мерава. барои ҳамин дар бораи бинарная система як бор бихонен ва маълумот гирен ки чӣ хел осон аст. бинарная система хубиш ҳамияе ки ҳамин 2 линия рафтан мегирад, чанд қай ки зиёд шуд ҳамон қа шумо боло биромадан мегиред. ҳамин системаи бинарни қатику механизм пеш мерава, дигар қафо намерава. ҳеҷ вақт дар ширкати атомӣ шумо аз звания намеғалдед. ман ҳама вақт бриллиантови мастер будам, ҳозир ҳама вақт шаронский мастери ширкати атомӣ мемонам духтарако. барои ҳамин фурсата ай даст натиҳем. маошҳои нақс хоҳе ҳатман бинависед рақамҳои рӯи экрана, ман шумода мефаҳмонам. дар бораи маошҳо мо 1000 бор мегум духтаро, шарт нест ки ман пачкои пула браваяму чи бихарам биёрам дуруғакиаку нишонтон ҷим гу ана пулои ман не. пулора шумо бояд бинен қадам ба қадам ки чӣ хел кор кардан дар кор. як бора у пуле калоне ки дар экран мебине ҳеҷ кас кор кардагӣ нестай духтаро. ман қариб 2 сол мешавад дар ширкати атомӣ кор кардастам, нав сеюм званияш дарасидам ва ман мехоҳам ки ҳар як нафаре мебиёяд ба командаи мо ба ҳамин қуллаҳо бираса. ва ногуфта намона ки дар ширкати атомӣ беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. ман худам айнами истифода мебарам. бисёриҳо мара пурсиданд ки барои чӣ рӯи шумо ялақас мекуна. И база под макияжа ина хитон бинед чӣ блестящая. ира пешаи макияж мекунен, я 2-3 минутак местен, баъд крем кунед, чизи кунед, дальше кардан мегиред. оттенки блестящий метия дидед. ва любой маҳсулоти ширкати атомиро шумо метавонед через мо арзон дастрас кунед ва сифати олиша. ногуфта намона ки ҳозир ҳамаи чира пиндодо провардестай айхемохем сар карда то крем. барои оригинал маҳсулот ва кор дар ширкати атомӣ ба рақамҳои рӯи экран бинависед. ман шумода пурра мефаҳмонам, боварӣ дорам ки пушаймон намешавем. дӯстои азизи ман нигоҳ кунен, ана хеле гулои хушрӯй имрӯз мода подарка карданд. имрӯз мо обучение доштем рӯзи панҷшанбе, лекин ин гулоро Раҳмоналӣ овард. мафтун Раҳмоналӣ ту пулат нарасид ки 100 барг наовардӣ. гуфтум бахале чӯ ё гулои хушрӯа гуфтак духтаро ин меёбдан ин зарда ин хеле. ман худам қабили зарда дӯст намедорам, сафеда дӯст медорам. гуфтум хай пулат нарасид ки 100 барг наовардӣ. бар ҳафтай 100 барг овардай. чӣ хеле медони Раҳмоналӣ ярӯз гул меёрата, як соли дига нерви тавайрон мекунам. ва духтаро ман чӣ гуфтанем шумода ҳозир ман шумода видеои хуҷанд рафтан мона мемонам тамошо кунем. хуҷанд ки мо тобистон рафта будем. хуҷанд ноҷа чӣ буд номаш Раҳмоналӣ? чкалос қайроқум. анам видеоро тамошо мекунем. баъд видеои материал гуфтум ку агарам видеои материал пагаҳ шумода ма бимонам. барои ми видеои хуҷанда тамошо кунем. салом алейкум дӯстони азиз, мо рафтесем тарафи хуҷанд. манижа пеш када соати 5 биромадем, то из рафтем, то уз рафтем, то пеши оча рафтем, соати 6 7 8 9 10 11 12 якода бояд бирасем да. ана омадем да иҷа. я сигаретка дидистен фармарз манижа мо нигоҳ кунед. қасарм даркад ки ҳамдафа ослик гӯспандаи мардака тамошо дора. наҷа давзи нав расидем ака. бегаҳ да дӯстои азиз биромадем, аммо омадаги мо хо рафтем. чанд ҷо рафтем, аначи чанд ҷо рафтем вай кардем. ҷои навз наёфтем. баҳористонда наистодем. баъд вай кардем, омадем бо амчикал за як ҷои дигада истодем. бегаи
یا پارچه خوب وازه اینجا همه هوای بگه پرومده میام بیرون من وازه کنونده اینجا اومدیم اینجا موسا Достоня здесь я завтракаю. Сюда ужин охотился. Может, это последнее видео. Все равно просто как водитель. Ах, и может, твой водитель писать. خیلی ودیتیل مشت последний видео климу نمیگم هیچ رفتن وقت نمیگم عزیز ما اومدیم قایروقوم او بازی کنیم اینجا دکت میگیریم مسیح موافقه کردگی و فکرش دایم کی نو گفتنی دوستانی عزیز اینا همه لباسشون کشیدن رفتن ما اینجا بونی کردستم که کای یویان این کودکای مایده ناو میروند او کالونه هون هم جوده ما هم بازی ما کسبون من تو چپ گرفتیم مرقه و رداق در سه تلفن در بس ما فاروق اخدم بیا رو تلفن که نو منیجه کلتوی ماشین عزیز اومدیم اینجا کنار دروگه داشتیم میگیم میترسیم با فوتیست ممکن بشینیم уже بگشت شد آبوزی کردیم یا گلا گشتیم نه میگفتی دریا آدی نه یعنی میبردارد تا خلاصه دخترها نمیادم ما رفتن عبرت نمافتیمون میریم و پیاده میریم دوستان عزیزی ما اینجا در مهمانی منو چیر بودیم ما اینا هم سوار شدستیم اکه طرف دوشنبه میریم یا 3 روز هم قروز ها هم خالی یا تاش خریدم با میگم مرا هم خالی میخرم اینی کم تا خواب بودیم که دادم تریزور آخه گیفته که برای گرمی بود کیشا کنسنر در دو خانه شون بود ما دایم تقدیری بعد ما خونه ما خون میرفته کنسنر نداشت خلاصه رحکی میکنیم دوستای عزیز دختر آرس پاکوفکا ای خیات بیوتی چی خریدم краска ами Дина мара нависабдан ки цвет краскатон окраб за някаква хусият мафтун пагама бояд краска кунам краска бхарум заадо нишонто метум нигофни ай L'Oreal миндальный раф и хели цвет намешавай ма барои ки машмуда метум барои ки сари ма зард нестай хушру ай ма наимо бангиош мешавада ина рус боша русия да ана цвет мешава именно ҳамин цвет намешава ҳамин цвет ама мегирам در میخرم بعد کم طرف زرچه میشه خیلی سرخی خوشرو نمیوزه دلش ایره خریدم نمیدونم 77 بود ام قدر دلش که تا پاماده این 55 башкиром такой цвет вот эти карандаш и все